السلام عليكم الناس ديال الكوميرس، كنتمنى تكونوا غادي مزيان وكتوجدوا مزيان فان فورماسيون. داكور، اليوم جي ديسيدي انني ناخذ واحد الفان فورماسيون، ليكزامان دو فان فورماسيون سيسيون جوان 2017. غناخذ منه هاد ليكستري ديال الدوسي نيميرو 5 كما وعدتكم في لا فيديو اللي كانت قبل. غنخدموا فيها لو ماركتينغ انترناسيونال، ومن هنا غتشوفوا لا بارتي براتيك ريال او بيان ليتود كا ديال لو ماركتينغ انترناسيونال اللي كيدخل فيها بزاف ديال الحوايج. الوغ ليسونسيال قبل ما نبدا انا تخرجي ليكزارسيس، وكما كنقول لي ستاجير ديالي ديما توجور في ما يعطيك ان دوكيمون عرف راه باغي يعاونك او نيفو ديال لانفورماسيون. اذا غادي تخدم لي زانفورماسيون اكي ديرون لو كور، سوا دير داكشي اللي خديتي في الكور ديالك مع داكشي اللي كتعرف انت واحد شويه مع داكشي اللي غادي يقدر يعطيك لو دوكيمون au niveau ديال l'examen de fin de formation. Alors هنا au niveau ديال هاد لا سيسيون ديال جوان 2017 حيت كاينه اون اوتر سيسيون ديال جويي، مي حنا خدينا هذه ديال جوان، وكنأكد على لا سيسيون ديال جوان سانتيز نيميرو 1 دوسيي نيميرو 5 اللي فيه لو ماركتينغ انترناسيونال. هنا عاطين دو دوكيمون، عندي لو دوكيمون نيميرو 1 وعندي لو دوكيمون نيميرو 2، وعاد عندي لا بارتي des questions. D'accord, on dit la partie des questions, on dit c'était les questions, on dit خمسة ديال les questions. On a la partie pratique هنا ما كايناش، ما عرفتش علاش، واش لو دوكيمون ناقص واش ما عرفتش. المهم la question numéro 6 question d'application. Avant tout خصنا نقراو بعدا لي دوكيمون اللي كاينين هنا باش نفهموا دو كوا il s'agit، شنو هو لو تيم ديالها وعلاش كيدوي لو تيكست، وشنو هو لوبجيكتيف ديال هاد لي دو دوكيمون. خاصكم تعرفوا اوسي ان اي انفورماسيون او نيفو ديال لي دوكيمون راه غادي تستغلوها، صافي غادي تخدموا بها. لو دوكيمون نيميرو 1 اش قالك à ce jour l'enseigne française spécialisée dans la distribution d'articles de sport Decathlon exploite 4 magasins au Maroc avec 300 employés. 2 d'entre eux ont été ouverts à Marrakech et Tanger l'an dernier, en plus de ceux de Casablanca et de Mohammedia. Le déploiement de Decathlon au Maroc correspond à une stratégie d'internationalisation. La stratégie d'internationalisation renforcée. Pas moins de 65% de 9,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires du groupe étaient déjà réalisés hors de France en 2015. L'an dernier, l'enseigne a inauguré une centaine de points de vente dans le monde. À travers sa plateforme logistique près du port de Tanger Med, Decathlon devrait fournir l'Afrique occidentale et la Méditerranée. La multinationale française aurait hésité entre 10 destinations avant de porter son choix sur la ville de Tanger. La stabilité du pays, le nombre de connexions via les eaux ainsi que la proximité du port ont fait pencher la balance selon l'agence de presse espagnole EFE. إذن هذا هو لو دوكيمون الأول. لا كلشي. إذا هذا لو دوكيمون نيميرو 1. هذا لو دوكيمون نيميرو 1 كيهضر ليا علاش على ديكاتلون. داكور، على لو ديستريبيوتور ديال لي برودوي دو سبور، سو دو سيسكو ريلاتيف لي برودوي دو سبور. ديكاتلون كلشي كيعرفها، سيغتان عندنا كلشي كيعرفها. الوغ هاد لو دوكيمون 1 دار لينا لا ريبريزونطاسيون ديال ديكاتلون، وعطانا بلا راه مالاش كدير اون استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون. اذا جات المغرب باش تابليكي لا استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون ديالها. Pas moins de 60% des 9,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires du groupe étaient déjà réalisés hors de France. باش تعرفوا ان لا فالور ديال هاد لا استراتيجي علاش خداتها ديكاتلون، مالهم 65% 65% من لو شيفر دافير ديالها اللي كيكون عندها سودا اللي كيفاش كضرب حساب كتلقى 65% مالها غياليزي على لاترونجي، ماشي في فرنسا، غياليزي في لاترونجي، ماشي حتى في اوروب، غياليزي في لي باي دافريك في لازي. داكور، يلقاو ان هاد الربح ديالهم كيجي من الخارج. اذا بويسكو كيجي رابحين من الخارج الا انهم غيدخلوا في لا استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون رابحه فيها ديكاتلون بزاف.
d'accord. Alors هنا غتولي عوض ما تولي هي تولي بلوطو الربح ديالها غتولي تامبلونطا غتولي دير اون استراتيجي دامبلونطاسيون او نيفو ديال هاد لي بيي اللي فيها اللي باش تولي هي سون ملتي ناسيونال ونسطري لينا هنا سورتو الملتي ناسيونال. الوغ اذا الدوكيمون الاول كي بريزونطي ليا لو ديكاتلون او بيان لونتربريز ديكاتلون و لامبلونطاسيون ديالها عندنا في المغرب ainsi que là le bénéfice ديالها à l'étranger et plutôt les points avantageux au niveau du Maroc اللي خلاو ديكاتلون ديسيدي انها تحط لا les magasins ديالها هنا. Document numéro 2 اش عندي le marché des articles de sport au Maroc commence à se structurer. Le consommateur marocain s'intéresse de plus en plus au sport et cette demande grandissante représente autant d'opportunités et de parts de marché à saisir. Ainsi, en 2015, la croissance du secteur est évaluée à près de 10%. Tous ces facteurs réunis présagent un climat d'affaires favorable à l'investissement que les enseignes, qu'elles soient étrangères ou locales, comptent bien exploiter. En effet, plusieurs magasins de sport spécialisés tels que Planet Sport, ont ouvert des franchises étrangères comme l'Intersport City Sport, Go Sport, Decathlon ou Endurance Shop se sont installés au Maroc. Malgré ces signes positifs, certaines difficultés entachent toujours le secteur et rendent l'investissement plus lourd à supporter. Ainsi, à l'heure où l'ouverture des nouveaux magasins devient un impératif pour suivre l'évolution du secteur, le coût du foncier devient exorbitant, mais du plombe dans les ailes des opérateurs. Si on ajoute à cela les charges d'aménagement et les taxes d'importation, investissement pour le développement de l'activité devient un luxe qu'on ne peut plus se permettre. De plus, un grand concurrent semble toujours mettre des bâtons dans des roues à des magasins spécialisés. Le marché informel qui pèse plus de 60% du marché des chaussures et des vêtements de sport. إذن هنا شنو présente عليا document numéro 2 présente عليا les plutôt c'est comme on disait les statistiques ou là une vision générale là le marché ديال les entreprises اللي تانستالو في المغرب داروا l'installation ديالهم في المغرب اللي كيبيعوا حتى هما les articles de sport d'accord كيبيعوا les articles de sport. إذن من هنا ندوزو les questions. Donc la question numéro 1 expliquer les termes soulignés. إذن خصنا نشرحوهم خصنا نرجعوا نجبدوا les termes soulignés. Alors هنا وجدت un document voilà درت فيه la correction du dossier numéro 5 ديال fin de formation commerce 2017 synthèse 1. غنرجع aussi le document اللي يكون عندي d'accord غنرجع le document اللي عندي. أول terme عندي هو عندي stratégie d'internationalisation عندي la multinationale وعندي les franchises. فوالا هما هادو. إذا نبداو إن شاء الله la stratégie d'internationalisation. إذا la stratégie d'internationalisation وهادشي اللي ديجا كنا هضرنا عليه plutôt في la vidéo هضرنا عليه au niveau de l'internationalisation, c'est le fait qu'une entreprise décide de s'implanter dans un nouveau marché différent de son marché national d'origine. إذا l'internationalisation هي فاش كتحدد لينا ولا فاش كديسيدي لينا une entreprise انها تمشي من المارشي ناسيونال لو مارشي انترناسيونال. فبدير نهزو السلعه ديالنا من المارشي ديالنا شي نحطوها في فرنسا ولا نحطوها في الشينوا ولا نحطوها في مكان مي خارج الحدود ديال المغرب. اذا هذه كتسمى بلا استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون. اذا سي le fait qu'une entreprise décide de s'implanter dans un nouveau
marché étranger différent du marché d'origine. Différent du marché d'origine. D'accord, du marché d'origine. إذا هذه هي لا ديفينيسيون بحال ما كنخرج. J'ai décidé أنني نكتبها معكم. D'accord, باش تعرفوا تا comment faire votre réponse. D'accord, إذا la réponse ديالكم خصها تكون حتى هي structurée. Alors نشوفوا multinational. D'accord. Multinationale, c'est une entreprise qui produit plusieurs effets économiques dans plusieurs pays. Alors, c'est une entreprise qui produit, ça veut dire que دير الانتاج ديالها qui produit plusieurs effets économiques. Ça veut dire que دير بزاف ديال الانتاجات اقتصادية économique dans plusieurs pays. Il y a الانتاج الاقتصادي باش بزاف ديال البلدان ديالها. داكوغ، اذا تقدر تكون في المغرب، الجزائر، تونس. داكوغ، اذا هذه كنسميوها فاش كتكون اون انتربريز امبلونتي في بزاف ديال الدول، جوج ثلاثه، كتسمى بأون ملتي ناسيونال. فرانشيز، نشوفوا لا فرانشيز. فرانشيز هذا واحد المبدا كما عرفتوا العام اللي فات او نيفو ديال لي الماركتينغ اي سبيسيالمون في لونيفير دو لا ديستريبيسيون. الوغ الفرانشيز غادي نعاودو نقولوا انها سي ان اكور كوميرسيال، واحد لاكور كوميرسيال qui repose sur un contrat, d'accord, sur un contrat spécifique, d'accord, contrat spécifique. Je nous fais le contrat spécifique entre les co-contractants. Les romans, c'est-à-dire entre parenthèses, le franchiseur, celui qui vend, et le franchisé, celui qui distribue, la marchandise. D'accord. إذا هذه الفرانشيز كتكون واحد الشركة عندها واحد لونسين، عندها واحد لا ريبيوتاسيون. داكوغ، وكتقلب على دي فرانشيزر، كتجي كدير معاهم دي كونطرا، تقول لهم غتبيعوا ليا هاد لو برودوي ديالي، وكتفاهموا على واحد واحد لو بورسونتاج ديال الكا، وكنعطيك لا فرانشيز سو زاكور. داكوغ، إذا هادو هما الثلاثة اللي شفنا او نيفو ديال لا كيستيون 1 تعرفهم. La stratégie d'internationalisation, la multinationale, d'accord, et la multinationale et la franchise, d'accord. On a quelques fautes au niveau d'orthographe, c'est pas grave. Question numéro 2. Je ouvre la question numéro 2. C'était quelques raisons qui poussent les entreprises à choisir une stratégie d'internationalisation. Et donc, أول حاجة هما لي ريزون. عندنا الاولى سي اشنو كتشوفوا في الكور، ça veut dire une entreprise qui décide de choisir l'internationalisation, c'est développer son chiffre d'affaires. دي الاولى chercher de nouvelles opportunité, avoir ou bien faire grandir sa part de marché.
et encourager l'exportation du pays d'origine. On a un type source de devises. D'accord? C'est une source de devises. Il y a quelques raisons. D'accord? Question numéro 3. Quels sont les risques de l'internationalisation? Question numéro 3. Les risques d'internationalisation. نرجعوا le document, نشوفوا les risques. إذن من هنا les risques d'internationalisation شنو عندنا un problème. D'accord? فاش كنهضر على risque إلا كنهضر على un problème. Le premier problème اللي غتقدر توقع فيه شنو غيقدر يكون؟ d'accord à partir من سي شنو؟ يلا فكروا معايا ا ديستانس ما كنسمعكمش ولكن كنخلي لكم لو طون باش انني نكون معكم اون ايشونج. اذا لو ريسك اللي غادي يقدر يكون عندي هو لو ريسك دو بيرت. عندي لا بيرت. اذا ريسك دو بيرت risque de perte. فاش كنهضر على perte كتلقى des difficultés de commercialisation des produits. كتلقى aussi un autre problème, c'est le problème logistique. Parce qu'il y a une difficulté au niveau du stockage, du transport et ainsi de suite. D'accord? Ce sont des problèmes liés à l'internationalisation. تقدر تزيد au niveau ديال solvabilité client, ولكن هذه solvabilité client puisque sont les articles de sport et sont payés directement. mais كيكون عندك les frais ديال حتى شي حاجه ولا كيكون عندك l'encaissement direct. البروبليم اللي كيكون عندك risque de perte اللي كتلقى فيه difficulté de commercialisation des produits ودير داكشي اللي كنت كتوقع ما كيجيش. وعندك la logistique difficulté au niveau du stockage. d'accord? au niveau du stockage et logistique, ça veut dire que tu as la DL, tu as stocké, tu as transport, d'accord? Et ainsi de suite. Question numéro 4. Relever les documents 1 et 2, les opportunités et les menaces du secteur article 2 de sport en Maroc. Et donc, on les opportunités et les menaces. Maintenant, j'ai dressé un tableau. Et normalement, c'est dans la question numéro 4. D'accord. Dans les opportunités, je vais le texte qui est connu. Alors, le texte qui est connu, je vais le faire. Then, on va dire le document numéro 2. Le marché des articles de sport au Maroc commence à se structurer. Le consommateur marocain s'intéresse de plus en plus au sport. Et cette demande grandissante représente autant une opportunité. La demande. Au niveau des opportunités, la demande. La demande du consommateur marocain. D'accord? نرجع le document ديالي. Et de part du marché à saisir. Ainsi, en 2015, la croissance du secteur est évaluée à près de 10%. Tous ces facteurs réunis, il y a une croissance du secteur du sport. La croissance du
croissance du secteur. D'accord. Tous ces facteurs réunis présagent un climat d'affaires favorable à l'investissement que les enseignes, qu'ils soient étrangères ou locales, comptent bien exploiter. En effet, plusieurs magasins de sport spécialisés. Les menaces اللي عندي شنو هي أول حاجة؟ Plusieurs magasins اش غتعطيني؟ La concurrence. إذا les menaces اللي عندي la concurrence des autres magasins. زين نشوفوا. Ouvre des franchises étrangères comme Intersport Canada. Malgré ces signes positifs, certaines difficultés entachent toujours le secteur et rendent l'investissement plus lourd à supporter. Ainsi, à l'heure à l'ouverture des nouveaux magasins, devient un impératif pour suivre l'évolution du secteur. Le coût du foncier, c'est aussi une menace. Le coût du foncier, ça veut dire شحال كيكريو المغازا ولا شحال كيشريوها ولا اللوكال فين كيخدموا, qui devient exorbitant, mais diplôme dans les ailes des opérateurs. Si on ajoute à cela les charges d'aménagement, et les taxes d'importation, les charges, des charges directes et indirectes, on va dire entre parenthèses, taxes d'importation. Par exemple, à titre d'exemple, d'accord, l'investissement pour le développement de l'activité devient un luxe qu'on ne peut plus se permettre. De plus, un grand concurrent semble toujours à la concurrence dans les roues des magasins spécialisés. La demande du consommateur marocain et la croissance du secteur d'activité qui attaque une opportunité mais les menaces, je dis que la concurrence, ça veut dire qu'il y a une grande concurrence. Il y a le coût du foncier, ça veut dire local, ou aménagé, ou les charges directes et indirectes, les taxes d'importation par exemple. D'accord. Et donc, c'était la question numéro 4. D'accord, c'est la question numéro 4. 5. Les marques étrangères d'articles de sport, de plus en plus d'efforts, que ce soit en termes de communication, image de marque ou de stratégie des prix qui sont les mêmes que ceux proposés sur d'autres marchés, notamment ceux des pays européens. Expliquer les avantages et les inconvénients d'une telle politique. Ça veut dire la connaissance d'elle, la question. Mais on a une réponse standard. Il y a les marques étrangères. Expliquer les avantages et les inconvénients d'une telle politique. Ça veut dire la politique de s'implanter au niveau international. Que ça fait une image de marque. La réponse qui est standard. Alors, 5. Alors, la décision de s'implanter dans l'international, dans un pays autre que l'origine, vous pose ou bien vous met sur une étude qui se mettra face au risques encourus à l'étranger, tels que les risques de perte, de concurrence, de charges et de transport. C'est-à-dire en général. D'accord, c'est en général. D'accord. Donc, c'était la correction du le dossier numéro 5. La question 6, mais des grands études.
Essentiel, correction du dossier numéro 5, fin de formation de commerce 2017, synthèse 1. Là, juin 2017. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الكوريكسيون هذه. N'hésitez pas à me contacter. Et voilà, عجبتكم la vidéo, vous partagez entre vous باش تبريباريو مزيان au niveau de votre fin de formation. Et merci.